Go! Use Wendy in a sentence. Use it. Ayo. It's a Wendy day. Baka na ni Shell yan ha. Yan, huling-huli niya yan. Ikaw, Ate Kit. Wendy. Isang linggo. Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Looks at me fun. Tama. When the moonlight shines on me. Ayun, isa pa oh. Isa pa oh. When di mo kaya nalimutin kita. Use Tetris in a sentence. Alam niyo ba yun? Doon sa Facebook. Use Tetris in a sentence. Tetris. Oh, banat. Wait lang, nag-iisip. Banat. Bagsak mo yan. Walang tama. Lintik na magnanakaw yan, oh. Tetris na nga lang pera mo, kinuha pa. Tetris. Ayan na, pauso yan. Tetris na lang pera. Ayan o. Hindi ako na. Kanino pa yan? Dedicated nga sa'yo. Bago ka dumating, kinausap na natin yan. Sabi ito sa manager ito, wala kami happy birthday. Boom!